Da li imate krvni ugrušak ili ste trenutačno u opasnosti da ga imate, u današnjoj videozapisu ćete saznati koji su simptomi krvnih ugrušaka i što je možda još interesantno za reći, dati ću vam prirodne načine zaustavljanja bilo kakve šanse da dobijete krvni ugrušak sa prirodnim i sigurnim načinima i čudesnim prirodnim lijekovima. Kako ćete znati da imate krvni ugrušak? A danas ću vam pomoći. Reći ću vam simptome krvnih ugrušaka i prirodne lijekove koji će vam pomoći da krvni ugrušak nikada ne dobijete. Što je krvni ugrušak? Krvni ugrušak je masa koja se iz tekućeg pretvara u želatinozno ili polutvrdo stanje. Kada teče slobodno u krvotoku, ta masa može djelomično ili u potpunosti blokirati arteriju ili venu, što je stanje poznato kao tromboza. S obzirom na to da cijelo naše tijelo je povezano krvnim žilama, krvni ugrušak može putovati bilo gdje, jedan je od danas najčešćih uzroka smrti u cijelome svijetu. Još jednom napominjem, srčani udar, moždani udar, duboka venska tromboza, plućna embolija su jedni od najsmrtonosnijih bolesti čovjeka i zato moramo napraviti sve da primijetimo ako ikako moguće rane simptome i naravno prirodno ih liječimo. Koji su simptomi krvnih ugrušaka? Prvo, neobjašnjiv kašalj i poteškoće sa disanjem. Ugrušak u plućima usporava protok kisika, što ubrzava rad vašega srca. Brži ritam srca u kombinaciji sa poteškoćama disanja obično je znak upozorenja koji signalizira plućnu emboliju. Drugo, promjena raspoloženja. Simptomi poput razdražljivosti, zbunjenosti, halucinacija ili konvulzija mogu nas upozoriti na postojeću opasnost od arterijske tromboze u mozgu. To se događa kada krvni ugrušak ometa redovit protok kisika i glukoze u krvotoku, a kao rezultat mozak ne može raditi kako to bi trebao. Treće, umor. Kada tijelo ima krvni ugrušak, ono često aktivira obrambene mehanizme, što ponekad može dovesti do umora i iscrpljenosti. Često je teško dijagnosticirati simptome umora, zbog čega je vrlo važno biti oprezan kod ostalih mogućih simptoma. Kada osobe imaju krvni ugrušak recimo u nogama, budite sigurni da ćete imati specijalne vrste simptoma na tom dijelu vaše noge. Najčešće će imati crvenilo, osjetljivost na dodir u dijelu recimo noge, koje će mu često biti otečeno, čak i bolno, i imat ćete ponekad one crvene linije koje ukazuju da se na tom trenutku možda i u tom dijelu vaše noge stvara krvni ugrušak. Krvni ugrušak može okolo samog problema biti i crven, i plavkast, otečen, bolan. Sve to naravno i osim toga imat ćete naravno otečene noge. Otečene noge, stopala često mogu ukazivati na probleme sa venskom cirkulacijom i problemima sa dubokom venskom trombozom, o tome jako dobro vodite računa. Možemo reći isto tako i ispupčene vene. Izbočene vene ne uzrokuju komplikacije i veće probleme. Međutim, kada krvni ugrušak pritisak vrši na krvne žile, to dovodi do unutarnjih puknuća, crvenila, modrica, a ponekad se varikozne vene mogu pojaviti kao rezultat venske tromboze na nogama. I naravno sve to može se doći u kombinaciji, osim rekli smo kroničnog umora, čak osobe koje imaju u tom trenutku opasnost od krvnih ugrušaka, možete imati groznicu, vrućicu, generalnu opću slabost. Sve to signalizira da je možda potencijalan krvni ugrušak kod vas problem. Krvni ugrušci, određeni simptomi su naravno vezani gdje se oni javljaju, njih ima dosta više, o tome sam na mom kanalu već pričao, a vama je bitno za napomenuti. Rane simptome želimo čim prije primijetiti i onda liječiti, ali daleko je bolje, moji dragi gledatelji, da do ovoga nikada ne dođe. Koji su prirodni lijekovi koji će vam pomoći za srce i krvni žile? Krenimo od minerala. Svaki dan vam trebaju kalcij, 1500 mg dnevno, magnezij 1000 mg dnevno, te kalij koji ga uzimate po uputama na ambalaži. Želim vam preporučiti hranu krcatu ovim mineralima. Hrana bogata kalcijem, organski mliječni proizvodi, losos, sardine, alge, tamno lisnato zeleno povrće, bademi, šparuge, prehrambeni kvasac, brokula, kupus, maslačak, datulje, kelj, zob, šljive, sezam, kajinski papar, kamilica, limunska trava su namirnice koje su krcate sa kalcijem. Jako mi dobro slušate ove informacije, jer lako bi vam mogli značajno poboljšati zdravlje vaših srca i krvnih žila, jer mi živimo u vremenima kada nam se krcamo enormnom količinom otrova svaki dan i to radite svi vi, zapravo ne razmišljajući što unosimo niti hranom niti lijekovima. Zato slušajte me dobro, kalcij vam jako treba i ovaj popis namirnice sa najvećom koncentracijom kalcija u tijelu. Popis
namirnicama broj 2 sa magnezijem su vam špinat, tikvice, sjemenke bundeve, grah, tuna, smeđa riža, bademi, tamna čokolada, minimalno 85% kakao, avokado, banane, pšenične klice, maslac od kikirikija, kruh od integralnih žitarica, morske alge, amaranc, sjemenke suncokreta, skuša, indijski orašić i laneno smjere. Namirnice bogate kalijem. To će biti bijeli, lima i crni grah, pinto limonarički grah, leća, slanutak, grašak, soja, edamame, artičoke, krumpir, slatki krumpir, baterna tikva, bundeva, špinat, blitva, kelj, potočarka, cikla, propulice, banane, recimo lososu, krcate sa kalijem. Moji dragi gledatelji, jel vi vidite ovaj cijeli popis namirnica? To su sve zdrave namirnice. Ja tu nisam nigdje rekao da konzumirate slatke kolače, namaze, pice, hamburgere, ne znam, slatke sokove, alkohol, rafinirano prerađenu hranu. Nigdje, jer je to otrove što mi jedemo svaki dan. A mi jako jedemo malo ove namirnice. Zato jedan od onih velikih uzročnika bolesti srca i krvnih žila će biti upravo manjak i kalcija i magnezija i kalija. Zato molim vas vodite računa o tome. Ovo su prirodni načini poboljšavanja zdravlja srca i krvnih žila. Savršeni začini za zdravlje srca su češnjak, peršin, kajinski papar, kamilica i komorač. Od dodataka prehrane ću vam preporučiti da koristite koenzim Q10 90 mg dnevno. Ulje sjemenki lana, ulje sjemenki grepa, recimo korijen valerijani. Sve ovo su izvanredni prirodni lijekovi za bolesti srca i krvnih žila. Mi danas njih poznajemo tisuće i tisuće koje nama mogu pomagati. Naravno da ništa nećete uzimati ovo sve odjednom, nego ćete voditi računa da uzmete možda jedan ili dva dodataka prehrani, konzumirate recimo isprekidani post kao savršen režim prehrane i onda unosite bitne minerale i po potrebni dodatke prehrani. Ove dodatke prehrane kupujete u formi kapsula, tableta, čajeva, tinktura, samo je ključ da shvatite, moji dragi gledatelji, da to mora biti vrhunski proizvođač sa 100% organskog podrijetla. I reći ću valjda po 1000 puta, svi vas varaju, svi uzimaju vaše novce, tako i ovi dodaci prehrane koji kupujete, 99% su kompletno smeće. Nemojte nasjedati na reklame, nemojte biti naivni, morate utvrditi da upravo taj proizvođač ima najbolji, recimo, koenzim Q10 i onda ćete imati zdravstvene blagodati. Nažalost, mi živimo u vremenima kada svi koriste vaše bolesti, vaše neznanje, masovno se bogate, a vi i dalje kupujete, ja to svaki dan slušam u mojoj ordinaciji, kompletno smeće. Molim vas, nemojte to raditi ako želite biti zdravi. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji mi je dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijeloga svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate
trebate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodan i siguran način.